અમરેલીની કમાણી સાયન્સ કોલેજમાં સમય બદલાવાના મુદ્દે બીસીએ વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો। વર્ગોનો સમય બદલાવાના નિર્ણય સામે વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ નોંધાવી રજૂઆત કરી છે। અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદના આગેવાનો સાથે વિદ્યાર્થીઓએ સંચાલનને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું। અપડાઉન અને પાર્ટ ટાઈમ નોકરી કરતા વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી પડતી હોવાનો આક્ષેપ છે। મેનેજમેન્ટ 2 દિવસમાં નિર્ણય લેવાની ખાતરી આપી છે, નહીં તો ઉગ્ર આંદોલનની વિદ્યાર્થી પરિષદે ચીમકી ઉચ્ચારી છે। परिषद अमरेली जिला संयोजक गुजरात प्रदेश कारोबारी सदस्य। तो आज रोज बीसीए केम्पस है कमाणी सायन्स कॉलेज खाते एमना जे स्टूडेंट है जेने ए पहला सेम तीजा सेम ने 5मा सेम वाला ने समयनी दिक्कत आवती हती, कारण के पहला ए लोकोनो समय हतो 8 થી 1 सुधीनो। त्यारे बधा विद्यार्थीओ ए वस्तुमां टेवाई गेला हता। बधा विद्यार्थीओ लास्ट 5 वर्षथी आ वस्तु करे छे, पण अत्यारे अचानकथी संस्था तेमना स्वार्थ द्वारा के एमने कई प्रेशर द्वारा ई लोको समय बदलावे छे। ई लोकोनो समय अत्यारे जे 5 वर्षथी 8 થી 1 वच्चे चालतुं हतुं ई लोको अत्यारे 11 થી 4 नो करे छे। विद्यार्थीओने आ वस्तु पसंदगीमां आवती नथी। घणा बधा बहनो छे अमारी साथे, घणा बधा भाईओ छे, ए लोको बहारथी आवे छे, ई लोकोने आवक जावकमां प्रश्न पड़े छे। घणा बधा भाईओ बहनो छे जे कॉलेजनी फी भरवा माटे पार्ट टाइम जॉब करे छे, ई लोकोने प्रश्न पड़े छे। ई वस्तु केम्पसवाळा सांभळवा माटे तैयार नथी। अत्यारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आवेदन पत्र आपवामां आवेलुं छे। तो आ निर्णय 2 દિવસ મેનેજમેન્ટે ટાઈમ માંગેલો છે। 2 દિવસ સુધી आ निर्णयमां कई सुधारो वधारो नहीं आवे तो विद्यार्थी परिषद उग्रथी उग्र आंदोलन द्वारा आमनी रजूआत करशे। अस्तु। अत्यारे तमारो कार्यक्रम चालू राखशो के हुं? ना, अत्यारे अमे लोको आवेदन पत्र देवा माटे जई रह्या छीए। पाछा क्लास चालू करशे, पछी आ जे विद्यार्थीओनी इच्छा हशे तो क्लासमां जईशे। नहीं, हवे कमाणी सायन्स कॉलेज अने प्रतापराय आर्ट्स कॉलेज आजे बीसीए विभागना विद्यार्थीओ समय बाबत रजूआत करवा आवेला। कमाणी सायन्स अने प्रतापराय आर्ट्स कॉलेज एना स्थापना काळथी 11 થી 5-10 सुधी चालती कॉलेज छे, जेमां अध्यापन कार्य छे 4-10 सुधी थतुं होय छे। जिल्लानी सौथी जूनी कॉलेज होय एटला माटे एनो टाइम आपणे ए प्रमाणे हतो के अपडाउन करता तमाम विद्यार्थीओ समयसर कॉलेजे 11 वागे पहोंची शके, 4 वागे एनुं शिक्षण कार्य पूरुं थाय, पाछा पोताना घरे समयसर पहोंची शके। आ माटे थई अने ए टाइम यूजीसी ना नॉर्म्स प्रमाणे कॉलेजनो छे। ए ज प्रमाणे कॉलेजनुं अफिलिएशन सौराष्ट्र युनिवर्सिटी साथे अने राज्य सरकार साथे शिक्षण विभाग साथे छे। बीसीए ना विद्यार्थीओ सवाરના टाइमनी एमनी मागणी माटे थईने આવ્યા હતા। ए लोकोनी रजूआत सांभળી અને લેખિતમાં એની માંગ કરવાનું કીધું છે અને એની માગણીઓ આપણે મેનેજમેન્ટ સમક્ષ રજૂ કરશું અને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં જે યોગ્ય હશે લીગલી અને ટેકનિકલી જે સારી રીતના પાર પડતું છે એવી રીતના વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય લેવા પ્રયત્ન કરશું। મેનેજમેન્ટને એ માટેની અમે પણ રજૂઆત